सांगने समस्त को नमस्कार मु देवेन मुझे हरिकोड डैम को आसी आज आम ये 2014 बैच रो मैट्रिक हाईस्कूल सांग मैंने गेट टुगेदर करूँ। तो आज बहुत खुशी दिन हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। पिकनिक भी आरंभ कर बहुत सुंदर कराई आमर देवेंद्र सार सार टे किसी कहतु मु देवेंद्र आम हरिकोड डैम जोटा कि डुकरा पाखे अच्छी मयूरभंज जिले में बहुत सुंदर जगह बहुत सुंदर बढ़िया डैम अच्छी। तो आम ये 2014 बैच रो सब सांग मैंने आसिकी गोटे गेट टुगेदर करूँ देखिए तो सब चली प्रिपेरेसन ये सब डीजे भी अणाई रोसे बस सब डीजे नाच हम बहुत सुंदर व्यू अच्छी जगह तो बहुत सारा एंजॉय करिया बहुत सारा मजा मस्ती करिया डैम व्यू टी एंजॉय करिया चलतु। याद आएंगे ये पल। तो आज कौन कौन हम मु सब देखेबी टे बर्तमान डैम देखीदे चलो। बारिपदारू 20 किलोमीटर हम पाखापाखि 20 ରୁ 25 किलोमीटर भितर हम एटा बारिपदार उज्जवल रास्ता अच्छी बहुत सुंदर डैमटा अच्छी मु बर्तमान देखा चलो देखिए एंजॉय करिया। कल याद आएंगे ये पल हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल। बहुत सुंदर है धान गुड़ा पूरा स्वर्ण क्षेत्र भाई लगुच बहुत ही सुंदर है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी डैम है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल
नसीबी ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଏଠି ଆମର रहे या ना रहे ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି आएंगे ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଚାଲିଛି ଆମର ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ शाम का चल ओढ़ के आई देखो वो रात सुहानी ହଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମର କୁଲଦୀପ ଇଏ ହେଉଛି କପାଲ ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଏପଟେ ଭୀମ ଏପଟେ ଆମର ଭୁବନ ଶଙ୍କର ଏପଟେ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏପଟେ ସୁପ୍ରିୟା ଏପଟେ ପ୍ରାଣନାଥ ଏପଟେ ଆମର ଲମ୍ବୁଧର ଏପଟେ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଟା ଆମର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ଏଠି ସତ୍ୟ ଏଠି ଆମର ରଞ୍ଜନ ନନା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ରୋଷେଇରେ ପୁରା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର आ लिख दे हम दोनों मिलके ଏଇଟା ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଠି ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣି ପୁରା ପୁରଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ अपनी ये प्रेम कहानी ଇଏ ଆମର ଆଇସ୍ମିତା ଇଏ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ବାହୁବଲି ଆମର ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର କେତେ 60 କେଜି ନା 60 କେଜି ନା 70 କେଜି 70 କେଜି ମଟନ୍ ହେଉଛି रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ବିକାଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟେ ଆମର କିଶୋର ମାର୍ଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବୁଚିଆ ଜାଣି ସେଠି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ମୁଢ଼ି ଅଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ବୁଟ ଲଙ୍କା ଚାଲୁ 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 ଖାଇବା ଚାଲୁ आने वाली सुबह ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ଭଲ जाने रंग क्या लाए दीवानी ଏପଟେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल हम ମୁଁ ସିନା ନାଚି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭଳିଆ ଲୟଟା ପାଇବିନି परम गड़ा इन पैरा परम से नोगियन दुलड़ खतिर आमते से नोगियन दुलड़ खतिर आमते Thank you.
तैयारी चली। कल याद आएंगे ये पल पल। ना कितना लगे आ 2 मिनट हाँ हाँ ଆଉ ଆଜିକା ଯୋଉ ପିକନିକଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏତେ ଦିନ ପରେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ତ? ମାନେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଇକିଲା ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍, ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ये है प्यार के पल। ଏବେ ଆମର ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଆମର ଖଟା ଅଛି, ସାଲାଡ୍ ଅଛି। ନିଅ ନିଅ ଭଲସେ ଖାଅ ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ା। କିସ ଭଲସେ ଦେ ସାଲାଡ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଟର ଅଛି, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି। ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଆମର ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି ହେଲା ହଁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଆମର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଉ ଭବାନୀର କୃପାରୁ ମଟନଟେ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବିଲାତି ଖଟାଟେ ହେଇଛି, ହଁ। ଲେମ୍ବୁଟା ମତେ ଦେଲା କିଶୋର ଦୟାର ଦେଲା, ସାଲାଡଟେ ହେଇଛି, ସେଠି ସାଲାଡରେ କାକୁଡି ପଡିଛି, ବିଟ୍ ପଡିଛି, ପିଆଜ ପଡିଛି ହଁ। ହେଲା, ହଁ। ତାପରେ ଦହିଟେ ପଡିଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ୟାର ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଅଛି ତ? ଜୟ ବାସ ପିଠା। ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତମେ ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। होगी खुश नसीब